आचारसंहितेक लागून दिवचल शिगमोत्सव समिती बदलल्या। नगरपालिकेचो सीओ सचिन देसाई नवो अध्यक्ष जाला। पहिली आमदार चंद्रकांत शेट्टी अध्यक्ष आसलो। पळयात पुराय बातमी। दिवचले शिगमो 29 मार्चाक जातलो। शिगम्याक दिवचल वाठार तयार आसा। शिगमो बड्डेसावन सुरू जावन छत्रपती शिवाजी महाराज खेळामाळार सोंपतलो। शिगमोत्सव परेड करपाक थळाव्या लोकांचो तेंको जाय अशें सचिन देसाईन लोकांकडेन मागला। शिगमोत्सव आसा ते सगळे जे कितें गायडलायन्स आसा वॉटेवर मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट घातलेलो आसा आनी बाकीचे जे नियम आसा ते पूर्ण नियम पाळून करपाचो करतले। ताच्या खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करचें सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता। ते प्रेस कॉन्फरन्सीक सांगलें न्हू आनी नवीन कितें आसा तुमी घेतलेले तेन्ना अशेंच सांगलेलें न्हू आतां नवीन कितें आसा प्रेस कॉन्फरन्स नवीन आसा म्हणजे तूं बक्षीस हांवें घरा डिक्लेअर करूंक घातलें न्हू एमावंट द्या करता दोन्ही म्हणजे असं सरकारच्या वतीन एक कमिटी काढून त्यांना राज्य म्हणून ती सरकारच्या वतीन त्यांच्यानी एक कमिटी धाडलेली आसा। त्याचबरोबर त्याच्या पयलीं आमचे कडेन हे केल्ल्यान आमी एक कमिटी धाडलेली आसा। पूण आयज तशें कांय ना। कमिटी देखील ती तशीच आसतली। आमची कमिटी काम करतली जे काम करपाचें काम जे आसा आमी हें केल्लें आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।